नमस्कार प्रिय बंधुगण एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो सहित मु प्रकाश जगदेव आज आपण मान सहित ये वीडियोटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे तेणु नवेदन करी आपण समस्त को ये वीडियोटी को शेष पर्यटन देखूँ कामर वीडियो ये वीडियो को शेष पर्यटन देखिले आपण जीवन दशा और दिशा बदली जीव गोटे काम आपको करने को पड़ो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए जहाँ शुणे जहाँ देखिए ताकू जीवन में उतार प्रयास करेंगे जीवन बदली जीव आज्ञा आपण मैंने निश्चित भाव में आखपाखे देखिथे एमती किसी महिला अच्छा जो मैंने जुआड़े भी जातु ना कहीं सेठार से कौन करती आदर सम्मान सबकि हासिल करती जुआड़े जावाक सम्मान मिल जो जगह को जातु ना कहीं जो एमाने जीवार थी ना लोक एम अपेक्षा कर बसते जो जगार एम चली आसबे से माहौल खराब हो कारण लोक दुखित आउ कि महिला आपण मैंने देखिथे निज घर परिवार भितर ठीक भाव में संतुलन रक्षा न कर कारण एम जीवन दुर्विष हुए दुख पाती कहीं एम आदर करती ना खाली से नुह किछि महिला अच्छा एमती जमितिया परिस्थिति होना कहीं परिस्थिति जहाँ हो ना हो जो जहाँ हो ना कहीं सबू परिस्थिति भी माने जलती आपण आशा करुवा परिस्थिति खराब हो गला ये भांगी पड़ो आम से भांगार आम देखू सेमती हुए ना निज बुद्धिमता बल ये परिस्थिति को हराती परिस्थिति छाती चिरिकी एमाने सफल हुंती एवं विजयश्री एमान पिंधती विजय टीका एमान पिंधती एवं दुनिया को देखाई दियंती परिस्थिति सहित केमती लड़ाई हुए आउ कि महिला ये साधारण साधारण कथार ये भांगी पड़ती कांदवा आरंभ करती एमती कांदती एमती दुख अन्य गाय प्रकाश करती लगे सथे सेमती एम जीवन में सबकि सरीगला ये डिफरेन्सिएसन कहीं डिस्क्रिमिनेशन कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन होची ये तफात होची कौन पाई तार कारण होची बुद्धिमान महिला आउ साधारण महिला भितर तफात ये बुद्धिमान महिला माने पूरा दुनिया को हाथ मुठा रखती आपण कौन भावुंट ये बुद्धिमान महिला माने को मंगल ग्रह आसचंती ये बुद्धिमान महिला जीन कौन संपूर्ण अलग सेमित किसी न था आज्ञा किसी गुण थाए जो गुण को बुद्धिमान महिला मान निज भर को उतारी एवं से गुण अनुपात एम कम करुँच जो जुआड़े जाऊँ सफल होती आ साधारण महिला माने ये गुण गुड़ी को आपणी ना तेणुक जीवन में दुख कष्ट आसूची मुझे मात्र 12टी गुणर कथा कहि जहाँ बुद्धिमान महिला मान पाखे थाए आपण मैंने गोटी गोटी कर कंपेयर करेंगे जदि अति कम 7टारू अधिका अच्छी आप पाखे गुण ना तेल आपण भी जड़े बुद्धिमान महिला आदि ना ताल दुखित हूँ ना एबे भी आपंकर बयस चली जाए ना ये 12टी गुण को निज भर को आनिबार प्रयास करूँ देखिए आपण भी बुद्धिमान महिला बढ़ीजे एवं खाली से नुह आपण जीवन जिते दुख अच्छी जिते कष्ट अच्छी आपण ताकू दूर करिबारे निश्चित भाव में समर्थ हे तेणु मो माँ बुढ़ी मान नवेदन करी ये वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ चलतु आरंभ करवा टॉपिक को ये बुद्धिमान महिला मानकर प्रथम गुण है निजर सम्मान निजे करती मत कहतु आप निजर सम्मान न करेंगे आपण को किए कहीं सम्मानित कर तेणु प्रथम अन्यर सम्मान पाइबाक हेले आज ठार गंठी बांधतु कानी रे गंठी पकातु जे आपण निजे निजक सम्मान करेंगे हारिला कौन जगार अपमानित होला केवे निजक दोष देवे ना महिला मैंने सब यह करती टिके टिके भूल रे प्रथम से निजक खराब आरंभ करती मोर बोधे भूल हो गला मु तो देखा सुंदर नुह ये हीनमान्यता कहीं भगवान आमको आपन को जमितिया रूप गुण दे था ना कहीं
ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସେଟ୍ସ, ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଆପଣ ଉପରକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯଦି ଖରାପ ଗୁଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସିଧାସିଧି ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦୋଷୀକୁ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ମାନ ନ କରିବେ ନା, ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଯେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ଥାଉ, ଯଦି ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାହା ପାଇବାର ଥାଏ, କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହେଉଛି ବହୁତ କିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଏମାନେ ନିଜର ଭାବନାରେ, ନିଜର ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଏମାନେ ବହିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାବନାକୁ, ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବପ୍ରବଣତା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେମାନେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ବହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଥିକ୍ସ ଯାହା, ଆପଣ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆପଣ ରାଗିଗଲେ, କାହାକୁ କିଛି କହିଦେଲେ ଯେଉଁଟା ନ କହିବା କଥା, ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ତା ହୃଦୟକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଖରାପ କଥାଟିଏ କହି, କ୍ଷମା ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ସେ କ୍ଷତକୁ ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେ ହସି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଥିବା ଏ କ୍ଷତ ନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ, ମନେ ପକାଇଦେବ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁନି, ଭାବପ୍ରବଣତାର ସହିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାମାନେ ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତି, ଭାବନାକୁ, ନିଜ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବନାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲକୁ, ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଭାବନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି। ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାର ସାର୍କେଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ କାହିଁ ଯିବି? ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ରିଅଲିଟି ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସନ୍ତି। ଏ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ଥରେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ତ ସେଇ କଥା ପରେ ମାନେ ଭାବି ଚାଲିଲେ, ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖମୟ କଲେ। ତେଣୁ ଭାବନା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କଥା, ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଲଗାତାର ଶିଖନ୍ତି। ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ନ ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଚାଲିଚଳନ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ନିଜ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଉଛି ନା, ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲ ମାଗି ନିଅନ୍ତି, ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭୁଲରୁ ଶିଖିକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ମହିଳା, ସେମାନେ ସହଜରେ ଭୁଲ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଇଗୋ କୁଆଡ଼େ ପଳାଏ। ତେଣୁ ଇଗୋକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ କଲେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲେ ସେଇ ଭୁଲ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ନ ଦୋହରାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା, ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାମାନେ ଠିକ୍ ଲୋକ ବାଛି ସଙ୍ଗତି କରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଇଏ ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକ କି ନାହିଁ, ଇଏ ଭଲ ଲୋକ କି ନାହିଁ, ଆ ସହିତ ବସିଲେ ମୋର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି, ଆ ଦ୍ୱାରା ସହିତ ବସିଲେ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍, ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଖରାପ ହେବାର ଅଛି କି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏମାନେ ସଙ୍ଗତି ତିଆରି କରନ୍ତି। କାରଣ ସଙ୍ଗତିର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଆପଣ ଜୀବନରେ। ଆପଣ ଚାहे ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗତ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମନ୍ଦ
हानि लाभ ताकू देखिक संगति करंतु भल लोकों सहित संगति करंतु सफल लोकों सहित संगति करंतु देखिए आपण जीवन बदली जीव आपण ऊपर को उठिबे। तापरटी है पंचमटी है पंचम अभ्यास टे जहाँ करती माने समय मूल्य बुझंती। ये जो साधारण महिला माने कौन करती समय मूल्य को बुझंती कथा होचन तो होचंती खटी बसीचन तो कुआड़ कुआड़ कथा से चलो ता आपण निजे भी अनुभव करेंगे देखिए आखपाखे खाली से नुह रोसई करुवे तरकारी बसी जदि कथा आरंभ होगा कथा पड़ी तरकारी सियाड़े पोड़ीजनी ताकर सियाड़ ध्यान थी तो पोड़ा गंध आसला दौड़ दौड़ के जी कौन गोटे पोड़गला बोधे दायित्वबोध जमा न थाए गप एम सबकि समय को एम नष्ट आराम से करती समय मूल्य को बुझती ना किंतु बुद्धिमान महिला माने कोठी भी समय खर्च करिया पूर्व भावी चिंती समय को खर्च करती जदि बाई चांस कोठी मानक समय नष्ट होगला से समय को से माने जो लक्ष्य दिगरे पुणी थर लगेला तापर से रेस्ट नियंती। तेणु आप समय मूल्य को बुझंतु फालतू कथा को इग्नोर करने शिखु जहाँ कि बुद्धिमान महिला माने करती। जीवन में बहुत फालतू कथा आसो अननेसेसरी टेंशन आसो कई गोटे कौन कहीदेला आप से कथार समय देले तो पचरा उचरा विभिन्न प्रकार ताकू सामना सामनी करवा बहुत नाटक तू कही कि मो ना या सी कही कि मो ना एक कथा कहीं जो कथार आप लाभ किसी हबार ना कि कहला कहला आप कौन बासीगला से कथा इग्नोर करूँ ना। जीवन सबू लड़ाई आपण नुह जदि छोट छोट लड़ाई लड़े ना आप जीवन बड़ लड़ाई लड़ला बेलू आपड़ खाली हो जाइए। तेणु केबे भी ये छोट छोट लड़ाई को लड़तु ना छोट छोट कथा को इग्नोर करूँ आग को बढ़ू एवं देखिए एमती कले आपन बुद्धिमान महिला बनीपारे। षष्ठटी है सीमा निर्धारण करती ये बुद्धिमान महिला माने हसी हसिकी क्या हट करेंगे ना कि निज सीमा निर्धारण कर देते जे तुम सहित मोर संपर्क यार अच्छी तुम यही रेंज पर्यटन मो सहित कथबार्ता करी आ बाहर को जीव मु तुमको चिन्ह ना जे पर्यंत आम आप सीमा निर्धारण न करेंगे ना से पर्यंत आपको ठीक उचित सम्मान मिल ना मिसवा बसवा उठा सबुपाई आपको फ्री अच्छी किंतु जदि कहीं सीमा बाहर को जाए आपन को किसी कथबार्ता करे किसी व्यवहार करे ताले से परिस्थिति रे कौन सी हालत भी आप तो क्षमा करूँ ना सीधा कहतु जे सीमा एपर्यंत आ बाहर को गले मु तुमको जानी ना सम्मान पूर्वक एम सब ना कहवा शिखती। ये साधारण महिला माने केबे ताको जीवन रे ना कहि परिबनी कारण एम लक्ष्य है पीपुल प्लीजिंग हैबिट्स लोकों को आम केमती खुशी करूँ आपड़ जिते चेष्टा कलापर ये दुनिया एमती सब लोकों को आपड़ सब बेले संतुष्ट करें ना जो दिन ना करेंगे से दिन संपर्क खराब हम तेणु आप ना करवा कहीं आज शिखे ना ना करवा शिखु किंतु हसी हसी सम्मान सहित मुह फुले रागिकी ना करी संपर्क नष्ट करूँ ना हसी हसी ना करवा शिखु ना मुझे जे जन डाकुची ना मोर जीवार भारी इच्छा था कौन कर घरे काम अच्छी स्वामी ऑफिस आसवे तो खावा को दबा निहाती दरकार ये भाव जंग कथबार्ता करी परिस्थिति को हैंडल करूँ। यापर सप्तमटी हूँ समस्या को देखी बुद्धिमान महिला माने केबे पलायन करती ना साधारण महिला माने साधारण साधारण समस्या चित्कार करने आरंभ करती। ये बुद्धिमान महिला माने कौन करती समस्या आसला समय को एम प्रथम देखती आकलन करती समय सहित केमती लड़े चिंता करती। आ साधारण महिला माने समस्या आसला माने एमानकर औकात को पलि आसती चित्कार करती कांदवा आरंभ करती मो भाग्य या होगला ये कौन कर जमी समस्या आसू ये समस्या भितर अवसर खोजती केमिति मुझे समस्या को मारदेवी समस्या आसवा कथा आसो ये भल कौन बुझे बुद्धिमान महिला माने समस्या आसवा कथा आसो समस्या मो ठार बड़ नुह मु समस्या को हरेबी समस्या को हरेबी तो कौन कौन बाट कौन ये बाट खोज चलती। आ साधारण महिला माने एस्केपिस्ट से चाहती केमती खसी पलैबी समस्या को साइड कर पलैबी समस्या को साइड करी कहीं केबे सफल है सफल हबार अच्छी तो समस्या तंटी चिपंतु समस्या मुंडे पाद दिंतु आग को बढ़ समस्या को हरातु ताल आप सफल हे जोटा बुद्धिमान महिला माने करथांती। या पर अष्टम अभ्यास है अन्यर सफलतार न जली साधारण महिला माने कौन करती कार सफलता देखीदे जलिबा आरंभ करती जेलसिटी आसी जाए भितर
କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜଣେ ସଫଳ ହେଲା ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇ ଯେ ତୁମ ସଫଳତାର ରାଜ କ'ଣ କରି ତୁମେ ସଫଳ ହେଲ। ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝି ଏମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣି ଏମାନେ ବି ସଫଳତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ତାର ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ସେ ତା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବ, ଜଳନ୍ତି ନୂଆ ଶାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେଟା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣ ସୁଖ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ସଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜାଣନ୍ତୁ ସଫଳତାର ରାଜ କ'ଣ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନବମଟି ହେଲା ଏମାନେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଆଗରୁ ଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାମାନେ ଏମାନେ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଟଙ୍କାକୁ ବା ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା। ଏ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେ ଶିଖିଗଲା ସେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ତା ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଏହା ଶିଖନ୍ତୁ ନା। ଦଶମ ଅଭ୍ୟାସଟି ଯାହା ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳା କଥା है, ଏମାନେ ବିନମ୍ର ରହନ୍ତି, ସଫଳତା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳା ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ବିନମ୍ର ବନନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଦୌ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳତା ପରେ ଯଦି ବିନମ୍ର ହେଲେ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତନ୍ତି। ଆପଣ ବି ସେୟା କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ବି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାରେ ପରିଣତ ହେବେ। 11 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭାବନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ବା ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ଲୋକର ମନରେ କ'ଣ ହଲଚଲ ଚାଲିଛି, ସେ ଲୋକ ସହିତ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତା ହୃଦୟ ଜିତିବି, ମୁହଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ସେଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଠାରୁ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ହସି ହସି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ତା ଦୁଃଖର ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଦୁଃଖୀ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହସିକି ହସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାମାନେ ଏମାନେ ଭାବନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ମୁହଁ ଦେଖି ଏମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ଲୋକର ବା ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ଲୋକ ତାର ଭାବନା କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତା ଭାବନା ଅନୁରୂପ ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କନେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କାରଣ ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାହୁଁଥିଲା, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର ତଥା ଶେଷ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା, ଶେଷ ଗୁଣଟି, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କର। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଥା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାବପ୍ରବଣରେ ବହିଯାଇ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପରେ ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କଥାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦ ଶିଖିଗଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର କଥାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନା, ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜୟ ଜୟକାର କରିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କର 12ଟି ଅଭ୍ୟାସର କଥା କହିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନାହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।